everyone, today I would like to present a topic entitled Drafting Original English Narrative, Conflict, Contrast, and the Three-Act Structure. In this presentation, I will explain what a narrative text is, the importance of conflict and contrast in a story, and how the three-act structure helps organize a narrative from beginning to end. I hope this presentation will help you understand this concept more clearly. Without further ado, let's get started. Definition of narrative. A narrative is a text that tells a story or event in chronological order. This means the events are arranged from the beginning until the end in a logical sequence. The purpose of narrative are to entertain readers, deliver a moral message, share experience, and develop imagination. For example, fairy tales such as Cinderella or Snow White are narrative texts because they tell stories with character, conflict, and lessons that readers can learn. Naratif atau teks naratif adalah teks yang menceritakan sebuah kisah atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, yaitu dari awal, tengah, hingga akhir. Tujuan utama teks naratif bukan hanya untuk menghibur pembaca, tetapi juga menyampaikan pesan moral, membagikan pengalaman, dan mengembangkan imajinasi pembaca. Contoh teks naratif yang sering kita temui adalah cerita rakyat, dongeng, legenda, dan cerita pendek. Next, generic structure of narrative. A narrative text usually has three main parts. The first is orientation. This part introduces the character, the setting, and the time of the story. The second is complication. This is where the main problem or conflict begins. The last part is resolution. In this section, the conflict is solved and the story reaches its ending. This three part makes the story clear and easy for readers to follow. Teks naratif memiliki tiga struktur utama. Pertama, orientation, yaitu bagian pembuka yang memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat terjadinya cerita. Kedua, complication, yaitu bagian ketika konflik atau masalah mulai muncul sehingga cerita menjadi menarik. Ketiga, resolution, yaitu bagian penyelesaian ketika konflik berhasil diselesaikan dan cerita berakhir. Next, ada definition of conflict. Conflict is a problem or struggle faced by the character in a story. Conflict is very important because it makes the story more interesting. Without conflict, the story may feel boring because nothing challenges the character. Conflict also helps develop the character, create tension, and move the plot forward until it reaches the ending. Konflik adalah masalah atau pertentangan yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Konflik merupakan unsur penting karena membuat cerita menjadi lebih menarik untuk diikuti. Selain itu, konflik juga membantu menunjukkan perkembangan karakter tokoh, menciptakan ketegangan, dan mendorong alur cerita hingga mencapai penyelesaian. Next, types of conflict. There are four common types of conflict. The first is man versus man, where one character has a problem with another character. The second is man versus self, where the character struggles with their own thought or emotion. The third is man versus nature, where the character faces natural disasters of with her condition. Ada 4 jenis konflik yang sering muncul dalam cerita.
Man vs Man adalah konflik antara satu tokoh dengan tokoh lain. Man vs Self adalah konflik yang terjadi dalam diri tokoh, misalnya ketika tokoh yang harus memiliki antara melakukan hal yang benar atau yang salah. Man vs Nature adalah konflik antara tokoh dengan alam, seperti menghadapi badai, banjir, atau bencana alam lainnya. Man vs Society adalah konflik Man vs Society adalah konflik antara tokoh dengan aturan, norma, atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Next, ada example of conflict. Here are some example of conflict. For Man versus Self, a student wants to cheat during an exam but feels guilty because they know cheating is wrong. For Man versus Man, two friends argue because of misunderstanding. For Man versus Nature, a hiker gets trapped in a heavy storm and must find a way to survive. These examples show that conflict can happen in many different situations. Contoh, Man vs Self adalah seorang siswa yang ingin menyontek saat ujian tetapi merasa bersalah karena tahu bahwa menyontek adalah tindakan yang salah. Contoh Man vs Man adalah dua sahabat yang bertengkar karena kesalahpahaman. Contoh Man vs Nature adalah seorang pendaki yang terjebak di tengah badai dan harus berusaha menyelamatkan dirinya. Melalui contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk. Next, ada definition of contrast. Now, let's discuss contrast. Contrast is the difference between character, situation, or emotion in a story. Writers use contrast to make story more interesting because readers can clearly see the difference between two things. Contrast also help readers understand the personalities, feeling, and situation of the character better. Kontras adalah perbedaan yang ditampilkan antara tokoh, situasi, maupun emosi dalam sebuah cerita. Kontras digunakan untuk memperjelaskan perbedaan sehingga cerita menjadi lebih menarik dan pembaca lebih mudah memahami karakter maupun keadaan yang di dalam tokoh. Next, ada types of contrast. There are 3 types of contrast. The first is character contrast, which compares different personalities. For example, one student is hardworking while another is lazy. The second is situation contrast, which compares different conditions such as life in a city and life in a village. The third is emotion contrast, which compares different feelings such as happiness and sadness. Ada 3 jenis kontras. Karakter kontras menunjukkan perbedaan sifat antar tokoh, misalnya satu siswa rajin sedangkan siswa lainnya malas. Situation contrast menunjukkan perbedaan keadaan atau lingkungan, misalnya kehidupan di kota yang ramai dibandingkan dengan kehidupan di desa yang tenang. Emotion contrast menunjukkan perbedaan perasaan, misalnya tokoh yang awalnya bahagia kemudian menjadi sedih. Next, ada 3-act structure. The 3-act structure is a simple way to organize a story into 3 parts. The first act is setup. The second act is confrontation. The third act is resolution. These structures helps writers create stories that are organized, easy to understand, and engaging for readers. 3-act structure atau struktur 3 babak adalah cara menyusun cerita menjadi 3 bagian utama, yaitu setup,
confrontation, and resolution. Struktur ini membantu penulis membuat cerita yang runtun, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Next, ada explanation of three-act structure. In this step, the writer introduces the character and the situation. In the confrontation, the main conflict appears and becomes more serious. This is usually the most exciting part of the story. Finally, in the resolution, the conflict is solved and the story comes to an end. This structure helps readers follow the story from the beginning until the conclusion. Pada akt 1 atau setup, penulis yang memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi awal cerita. Pada akt 2 atau confrontation, konflik mulai muncul dan menjadi semakin rumit. Bagian ini biasanya menjadi bagian yang paling menegangkan dalam cerita. Pada akt 3 atau resolution, konflik akhirnya berhasil diselesaikan sehingga cerita menjadi akhir. Dengan menggunakan struktur ini, sebuah cerita akan terasa lebih teratur dan mudah diikuti. Next, ada example of three-act structure. Let's look at an example. The title is The Honest Student. In Act 1, a student finds a wallet in the schoolyard. In Act 2, he is tempted to keep the money, so this becomes the main conflict. In Act 3, he decides to return the wallet to the teachers. From this story, we learn an important moral lesson. Honesty is important. This example shows how the three-act structure works in a simple narrative. Contohnya adalah cerita berjudul The Honest Student. Pada akt 1, seorang siswa menemukan dompet di dalam sekolah. Pada akt 2, ia tergoda untuk mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut. Disinilah konflik utama terjadi. Pada akt 3, ia memutuskan untuk mengembalikan dompet itu kepada guru. Cerita ini kita dapat mengambil pesan moral bahwa kejujuran adalah hal yang sangat penting. Next, conclusion. In conclusion, a narrative is a story with a clear sequence of events. Conflict makes the story more exciting, contrast highlights important difference, and the three-act structure helps organize the story from beginning to end. By understanding this element, we can write narratives that are more interesting, meaningful, and easier for readers to understand. Sebagai kesimpulan, teks naratif merupakan cerita yang memiliki urutan peristiwa yang jelas. Konflik membuat cerita menjadi lebih menarik, kontras membantu menunjukkan perbedaan dalam cerita, sedangkan struktur 3 babak membantu menyusun cerita secara runtut dari awal hingga akhir. Dengan memahami ketiga unsur tersebut, kita dapat membuat cerita naratif yang lebih baik, lebih menarik, dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. That's all for our presentation. Thank you for listening. We hope this presentation helps you understand narrative text, conflict, contrast, and the three-act structure better. If you have any question, we will be happy to answer them. Thank you and have a nice day. Bye bye.